Okay, Assalamualaikum and good morning. Boleh dengar ke? Boleh, Dokter. Okay. Okay. Okay, so hari ini sebelum kita continue kepada dual problem. Okay, so primal and dual. So mungkin kita boleh tengok sikit apa yang kita nak achieve hari ini. Dan mungkin kita akan recap beberapa perkara dan juga buat exercise beberapa perkara lah. Okay, so basically seperti mana yang awak tengok dekat sini. So chapter 1 consists of the following topic and subtopics. Okay, so kita dah cover linear programming problem in general. Okay, optimal condition, simplex method dan juga lain-lain lah berkaitan dengan basic solution dan juga tableau form of the simplex method. Okay, hari ini kita cuba untuk cover konsep duality ni. Okay, cuma sebelum tu saya nak go through beberapa perkara. So kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan lecture yang lepas, boleh tanyalah. Okay, so far ada apa-apa soalan ke nak tanya? Any comments? Soalan Doktor. Okay, sekejap. Okay. Okay, so awak boleh bacalah nota ini. Okay, so cuba recap beberapa perkara yang kita dah bincang. Sebelum kita masuk kepada dual, so ada beberapa perkara lagi saya nak bincang berkaitan dengan simplex method ini. Okay, so in general kita boleh recap. Okay, kita dah cover berkaitan dengan graphical representation for linear programming problem, yang mana graphical representation okay, kita boleh solve simply untuk simple problem kan, yang melibatkan just two variables. Okay, so if we have more than two variables, sudah tentu kita perlu menggunakan kaedah simplex method. Okay, itu salah satu cara untuk kita double check jawapan kita lah. Okay, dan yang seterusnya kita dah tengok berkaitan dengan beberapa perkara lah dari segi solution, unique solution, infinitely many solution dan juga infeasible. Okay, so sebelum kita masuk kepada dual, so mungkin saya boleh tanya beberapa soalan lah yang berkaitan. Okay, so soalan berkaitan dengan simplex method. Sekejap saya tengok. Ini kita just bincang Okay. Okay, so kita just bincang. So saya akan tanyakan soalan. So kita cuba bincang berkaitan dengan statement yang saya bagi ni. Okay, untuk refresh balik dan juga recap apa yang awak semua faham. Okay, so just imagine that okay, for example, okay, daripada linear programming problem, okay, mungkin saya boleh tulis kat sini lah supaya boleh nampak. Okay. Okay, sekejap
Okay. Just discussion. Okay, in case of we have a linear programming problem, okay, so discussion. Okay, so given linear programming problem, if we have one or more non-basic variables, we have zero coefficient in the objective function, okay, okay, so boleh bincang tak je ni? So if we have one or more non-basic variables, okay, ataupun one or more non-basic variables have a zero coefficient in the objective function, what we can conclude? We can conclude that this function is have infinitely many solutions. Okay, so we have infinite number of optimal solutions. Okay, so yang tu penting untuk awak kenal pasti. Okay, so maksudnya dalam simplex tableau, okay, kalau saya boleh recap sikit lagi. Okay, so of course kita akan ada, okay, contoh Z, X1, X2, S1, S2 dan sebagainya. Okay, then we have basic variable ataupun right hand side. So of course kita akan solve the given linear programming problem until kita akan dapat semua coefficient bagi objective function ini. Okay. Ataupun row 0 ini positif. Okay, contoh kita akan dapat seperti berikut. Okay. Dan seterusnya lah. Okay, dalam konteks ini, X1 adalah basic variable. Okay, X2 dan juga S1 sebagai non-basic variable. Okay, so S2 basic variable. Okay, dalam statement ini ataupun soalan ini, if one or more non-basic variable have zero coefficient. Okay, so maksudnya non-basic variable have zero coefficient in the objective function. Okay, so ini adalah objective function. Okay, dan kita boleh conclude bahawa solution ini adalah, okay, has infinite many solution. Okay, so infinite number of optimal solution. Okay, so saya harap semua clear berkaitan dengan optimal solution. Okay, so kita dah sentuh optimal solution. Untuk case ini adalah infinite number of optimal solutions. Okay, okay, in other way, so maksudnya kalau all coefficient bagi objective function, okay, so bagi non-basic variable, so dia punya coefficient positif, so kita boleh katakan solution kita adalah unique optimal solution. Okay, cuba ingat balik yang tu. Okay, kalau saya boleh tulis, if all non-basic variables have
positive coefficient. Okay, so in the objective function, okay, then solution kita adalah unique. Okay, so sangat penting untuk awak boleh membezakan di antara okay, dia punya karakteristik bagi linear programming problem yang diberikan. Okay, so yang seterusnya boleh recap, boleh cuba tengok. In case kita ada at least, okay, so yang ni terlalu obvious lah. So yang ni senang sangat. So at least one, okay, artificial variable is positive, then what we can conclude here? Anyone? Infeasible solution. Okay, infeasible solution kan? Okay, yang ni obvious sebab bila melibatkan artificial variable, okay, so kita tahu case itu mungkin case non-convex function. Okay, automatically kita boleh katakan dia adalah infeasible. Okay, infeasible. Okay, dan satu lagi, in case the entering variable ataupun variables has ataupun have non-positive coefficient, okay, in each constraint, okay, dan apa kita boleh conclude? Anyone boleh respond? Carmen, Chan, Anis, Insyirah? Okay, so check balik nota. So if the entering variables has non-positive coefficient in each constraint, okay, so ni based on kita punya simplex tableau. Okay, so maksudnya the entering variables has non-positive coefficient in each constraint. Dan apa kita boleh conclude dekat sini? Anyone? Is it degeneracy? Okay, so cuba check lagi. So saya cuba jot down dekat sini. So kita ada, let's say x1, x2, s1, s2 dan juga right hand side basic variable. Okay, 6, 2, 3. Okay, so apa yang kita boleh conclude? The entering variable. Okay, so first thing first. No solution. Of course, no solution. Tapi apa specific term untuk menggambarkan case ini? Unbound. Okay, so unbounded kan? So case ini adalah unbounded. Okay, sebabnya kita punya, okay, so yang ni of course basic variable. Okay, x1 dan s1 basic variable. Non-basic variable bagi x2 dan juga s2. Okay, so the entering variable has non-positive coefficient in each constraint. Okay, so non-positive in each constraint. So maksudnya constraint yang ni lah. Kan, dan kita tak dapat nak cari, of course,
daripada sini kita nak solve supaya semua objective function ini positif. Semua kita nak solve this simplex method supaya positif, kita dapat semua positif coefficient untuk objective function. Dan dekat sini kita kenal pasti bahawa the only negative coefficient adalah -4, dan kita nak proceed untuk jadikan non-basic variable ini sebagai basic variable contohnya. Okay, of course kita perlu cari ratio. Kan? So untuk cari ratio, sepatutnya dia based on positive value lah. Tapi dekat sini, kita dapat negative value. Okay, so dan case ini kita katakan sebagai unbounded. Okay, maksudnya entering variable has non-positive coefficient. So maksudnya -1, -2 adalah non-positive coefficient bagi constraint. Okay, dan kita boleh katakan andai kata dalam step yang kedua ataupun table yang kedua, kita jumpa case seperti ini, dan kita boleh terus conclude bahawa case ini adalah unbounded sebab kita tak boleh nak proceed untuk find mana satu. Okay, kita boleh jumpa S2 akan jadi entering variable, cumanya kita tak boleh nak tentukan yang mana satu pivot. Okay, so itu antara cases yang kita dah tengok. Okay, so sikit lagi. So 5. Okay, so kalau okay, in case a tie for the minimum ratio, dan apa kita boleh conclude? Okay, contohnya dekat sini, katakanlah dekat sini kita nak find minimum ratio. Okay, so minimum ratio, kita nak find minimum ratio untuk kita find pivot. Okay, so andai kata minimum ratio adalah sama. So untuk yang ni sebagai contoh So yang ni kita akan dapat contohnya 2 and 2. Okay, so 9/2 and 9/2. Kedua-duanya 9/2 and 9/2. So of course kita dah bincang sebelum ni, kita boleh pilih mana satulah. Okay, optional. Nak pilih baris yang ke-1 ataupun baris yang kedua. Okay, tapi a tie for minimum ratio ni, macam ni, apa yang kita boleh conclude? Apa yang kita boleh kaitkan case ini? Degeneracy, because maybe one of the solution is not the best solution. Okay, correct. So maksudnya ini ada indicator for degeneracy. Okay, so indicator for case of degeneracy. Okay, so yang tu awak boleh yang pastilah. So penting untuk awak tahu semua supaya kita tak spend banyak masa. Okay, kadang-kadang kita buat je tapi kita tak tengok. Okay, sepatutnya kalau indikator macam ni, okay, kita dah tahu dah dia melibatkan degeneracy. Okay, ataupun tadi in case of negative coefficient dalam constraint, sepatutnya kita stop dekat situ lah. Kalau kita proceed, so kita tak akan dapat jawapan lah sebab dia unbounded. Begitu juga untuk case infeasible. Boleh? So in case of kita ada tie, ada beberapa ratio yang sama, okay, itu adalah indicator for degeneracy. Dan of course kalau kita ada redundant in constraint, okay, kita boleh remove, okay, without changing the feasible region. Okay, yang tu by plotting graph, so kita boleh tengok jugalah. Okay, so maksudnya redundancy dalam constraint akan menyebabkan kita punya iteration, okay, bertambah. Okay, dan akan menyebabkan complexity dekat situ. Okay, so saya rasa itu je yang kita boleh recap. Okay.
Okay, so sebelum kita masuk kepada dual, so sikit lagi saya nak sentuh berkaitan dengan basic variable. Okay. So far okay, ada apa-apa soalan? Tak ada So far, no. Okay, sekejap saya nak check yang ni. Okay, okay, berkaitan dengan basic feasible solution. Okay, yang ni additional note. Untuk awak faham berkaitan dengan basic feasible solution. Okay, so basic feasible solution okay, so consider a linear programming problem. Okay, so in the standard form. Okay, so of course, standard form that contains n variables and m constraint. Okay, ataupun equation. Okay, by assuming n, okay, number of variable always greater than or equal to equation. Okay, then basic solution is obtained. Okay, basic solution is obtained by setting n minus m variables okay, a basic solution is obtained by setting n minus m variable okay, so non-basic variable equal to 0 and solving for remaining m variable okay, yang mana merujuk kepada basic variable. Okay, so idenya adalah basic feasible solution. Tengok point yang kedua, basic solution is obtained by setting n minus m variables. Okay, so n minus m variables merujuk kepada okay, basic variable. Okay, kita ada dua dekat sini. Satu term basic variable dan juga non-basic variable. Okay, cuba perhatikan. So kita ada n m. Okay, so n minus m. Okay, n factorial over m factorial n minus m factorial. Okay, so yang ni kita akan tengok n m, okay, ataupun equation ini adalah merujuk kepada okay, so kita nak find possible combination to choose non-basic variables. Okay, saya akan explain nanti. Okay, so saya just jot down. Okay, so any basic solution in which all variables are non-negative
is called a basic feasible solution. Okay, so kita dah tengok penggunaan apa itu basic variable, non-basic variable dan apa itu basic feasible solution. Okay, so dekat sini kita nak tengok, okay, nak faham apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution ini daripada variable yang kita ada. Okay, iaitu basic variable dan juga non-basic variable. Okay, cuba perhatikan. Okay, so based on example yang kita tengok, contoh saya ambil example okay, so saya ambil example unique solution. Okay, sekejap. Okay, 3x1, 2x2. Okay, tak boleh, saya salin je lah. Okay, so kita tengok example for two variable example. Okay, so standard form diberikan sebagaimana berikut. Okay, so yang ini adalah merujuk kepada function linear programming function yang kita dah bincang sebelum ni. Okay, iaitu max objective function z given by 3x1 plus 2x2. Okay, dan subject to constraint 2x1 plus x2 plus s1 equal to 9 dan juga x1 plus 2x2 plus s2 equal to 9. Okay, dan we have xi, si greater than or equal to 0. Okay, so daripada sini kita nak tengok berkaitan dengan non-basic basic feasible solution. Apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution? Okay, dia paste tempat lain. Sekejap. Okay. Okay, so tak apalah. So based on apa yang kita tengok tadi, okay, kita boleh tentukan based on expression n m tadi, factorial. Okay, so kita boleh find daripada problem ini, okay, possible combination to choose non-basic variable. Okay, so n minus m, okay, so equal to n factorial over m factorial, so n m factorial. Okay, so cuba perhatikan dulu. Okay, so daripada standard form yang saya salin tadi, okay, so unique solution, so kita tahu n diberikan oleh 4 variables. Okay, so 4 variables, okay, merujuk kepada x1, x2. Okay, x1, x2 decision variable daripada function tadi dan juga constraint, dan juga so kita jadikan dia sebagai standard form, so kita ada s1 dan juga s2. Okay, so maksudnya n4 merujuk kepada x1, x2, s1 dan juga s2. Okay, so m merujuk kepada 2 equation ataupun 2 constraint. Okay, so 2 equation. Okay, then kita boleh find n minus m just equal to 2 non-basic variables. Okay, so n minus m dekat sini adalah merujuk kepada non-basic variables. Okay, so n minus m adalah non-basic variables dan m merujuk kepada 2 basic variables lah. Okay, so 2 basic variables.
Okay, so ini saya akan salin balik lah nanti. Yang ni untuk explanation saja. Okay, so based on this information, then kita boleh find possible combination. Okay, kita akan dapat 4 factorials, n factorial. Okay, so divided by 2 factorial. Okay, so times n minus m. Okay, so 2 factorial. So kita akan dapat 6 possible combination. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan 6 possible combination ini? 6 possible combination adalah merujuk kepada non-basic variable dan juga variables. Okay, saya cuba perhatikan. Okay, so kita ada basic solution. Okay, basic solution. Okay, so basic solution adalah merujuk kepada non-basic variables dan juga basic variables. Okay, cuba perhatikan. Okay, so non-basic variables, kita boleh assume x1 equal to x2 equal to 0. Okay, so 6 possible combination ini merujuk kepada combination ini lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so cuba perhatikan dulu. Okay, so x1, x2 equal to 0. Okay, since kita ada 4 variables tadi. Then x1 equal to s1 equal to 0. Okay, then x1 equal to s2 equal to 0. Okay, so kita boleh listkan possible combination tadi. Then x2 equal to s1 equal to 0. x2 equal to s2 equal to 0. Dan juga s1 equal to s2 equal to 0. Okay, so saya ulang lagi sekali. Okay, daripada linear programming problem tadi yang kita dah standardize, jadi kita akan ada 4 variables. Okay, so in addition to x1 dan juga x2, kita ada s1 dan juga s2. Okay, so based on this formula, so kita boleh dapatkan 6 possible combination. Okay, so 6 possible combination ini merujuk kepada combination bagi x1, x2, s1 dan juga s2. Yang mana x1, x2 ini kita tahu non-basic variables, okay, mesti equal to 0. Okay, sebab apa non-basic variable mesti equal to 0? Okay, so awak boleh tengok kan daripada tableau tadi. Okay, contohnya ni. Okay, so S1, S2 dekat sini adalah merujuk kepada basic variable dan yang lain-lain ni adalah non-basic variable. Okay, so idenya adalah non-basic variable ni adalah so equal to 0 sebab dia punya coefficient not 1 for one variable and 0 for the rest. Okay, daripada tableau, so kita tahu untuk case non-basic variable dia equal to 0 dan yang ni of course ada nilai. S1 equal to 4 dan juga S2 equal to 3. Okay, so tu idea dia. Non-basic variable equal to 0. Sebab tu kita akan dapat, kita setkan possible combination ini equal to 0. Okay, sebab tu kita ada x1, x2 equal to 0. Okay, combination yang pertama, possible combination. x1, s1 equal to 0. Okay, x1, s2 equal to 0 dan seterusnya. So far boleh faham ke possible combination ini? So kita nak tengok apa itu basic feasible solution.
Okay, so cuba perhatikan dulu. So yang ni tadi X1, X2, S1, S2. Okay, kita akan dapat possible combination dia X1, X2, X1, S1, X1, S2. Kan? So X2, okay, X2, X1 samalah dengan yang tadi. So X2, S1, okay, X2, S2. Okay, kita akan dapat berapa tu? X1, X2, X1, S1, X1, S2, X2, S1, X2, S2, okay, dan juga S1, S2. So kita akan dapat 6 possible combination. So far boleh ke yang ni? Boleh. Boleh. So saya cuba mungkin dia agak scattered lagi sekarang. So nanti awak akan nampak gambaran dia. Okay, lagi sekali saya ulang. So daripada kita nak tentukan apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution itu. So daripada simplex tableau tu kita dah tahu. Okay, kita boleh tengok dekat situ kita ada basic variable dan juga kita ada non-basic variable. Okay, so basic variable dan juga basic variable dan juga non-basic variable adalah merujuk kepada basic solution. Okay, bila kita kata basic solution, okay, dia merujuk kepada non-basic variable dan juga basic variable. Okay, cumanya apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution ini? Okay, sebab tu saya cuba explain tadi. So kita ada 4 variables after kita dah standardizekan dia, dan based on this formulation, so kita boleh tentukan 6 possible combination daripada linear programming problem tersebut. Okay, so daripada 6 possible combination ini, dan kita boleh tentukan basic variable. So basic variable kita boleh tentukan, okay, dengan kita ganti non-basic variable ini di dalam equation. Okay, so sekejap. Yang tadi dia hilang dekat mana ya? Oh, dekat sini tadi kan? Okay. Okay, so daripada problem ini tadi, okay, dan kita gantikan possibility yang pertama, x1 equal to x2 equal to 0 di dalam constraint linear programming problem. Okay, so apabila x1 equal to 0, x2 equal to 0 untuk okay, S1, kita akan dapat S1 equal to 9. Okay, begitu juga untuk S2. Okay, so ini merujuk kepada basic variable. Okay, so S1 equal to 9 dan juga S2 equal to 9. Okay, X2 sama juga, so X1 equal to S1 equal to 0. Okay, kita akan dapat X2 equal to 9 dan juga S2 equal to minus 9. Boleh follow ke? Okay kan, so possibility yang kedua, X1 equal to 0, S1 equal to 0, dan kita akan dapat X2 equal to 9. Okay, so X1 equal to 0, okay, so X1 equal to 1. Okay, sekejap, yang ni X2 kita dapat equal to 9 dan S2 equal to minus 9. Macam mana kita boleh dapat minus 9 itu? X1 equal to 0, S2 equal to 0, kita boleh dapat 2x2 equal to 9 dan x2 kita boleh dapat 4.5. Okay, so maksudnya awak cuba solve, gantikan all possibility ini di dalam constraint, so awak akan dapat a list of the following values.
Okay, so x2 equal to 4.5. Dekat sini S1 equal to 4.5. Okay, so x1 equal to 4.5 dan juga S2 equal to 4.5. X1 equal to 9. S1 equal to minus 9. Dan X1 equal to 3 dan X2 equal to 3. Okay, so yang tu awak boleh cuba solve. So idenya based on 6 possibilities bagi non-basic variable ini. Okay, so kita boleh tentukan basic variable. Okay. Okay, sebagaimana berikut. Dan okay, kita boleh tengok dia punya berkaitan dengan basic feasible solution. Okay, so basic feasible solution adalah merujuk kepada okay, so yang ni tadi. Poin yang ketiga yang saya salin sebelum ni, any basic solution in which all variables are non-negative is called basic feasible solution. So maksudnya yang mana yang non-negative? So yang ni yes. Okay, so dia merujuk kepada basic feasible solution sebab all variable S1 dan juga S2 positif. Okay, manakala yang kedua ini no, yang ketiga yes, yang keempat pun yes. Okay, yang kelima no dan yang keenam yes. Boleh ke? Okay, dan kita boleh tengok apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution. Zero adalah merujuk kepada, saya copy yang ni. Tak boleh copy, okay. Okay, so based on graphical representation, okay, so x1 equal to x2 equal to 0, kita katakan dia sebagai okay, basic feasible solution sebab dia adalah merujuk kepada vertex. Okay, dan awak boleh tengoklah yang kita katakan sebagai basic feasible solution, dia merujuk kepada point pada vertex ini. Okay, so maksudnya vertex ini, point-point ini adalah merupakan possible solution untuk kita punya linear programming problem. Okay, itu yang dikatakan sebagai basic feasible solution. Okay, so value yang possible untuk optimum problem. Tapi of course based on kita punya maximization problem, so solution kita adalah yang ni. Okay, cumanya nak cakap basic feasible solution adalah merujuk kepada vertex ini. Dan awak boleh tengoklah yang no ini, okay, merujuk kepada point ini dan juga point ini. Okay, sebagai contoh kita tengok x2 equal to 9. Okay, ni x2 equal to 9 dan juga okay, so x2 equal to 9. Okay, dan juga yang ni x1 equal to 9. Point dekat sini. Apabila, okay, so yang ni x1 0. Okay, so x1, x2, okay, 0, 9. Okay, dan juga 9, 0. Okay, so itu je saya nak discuss tambahan kepada apa yang kita dah bincang sebelum ini. Apa yang dimaksudkan dengan basic solution, apa yang dimaksudkan dengan basic feasible solution. Boleh faham ke? Clear ke? Carmen, Chan, Chiu, Chung, Hui Wen. Ada berapa soalan? Okey ke? Monfei, Ken Sang,
So yang ni tak ada dalam nota, so Boleh. saya akan salin balik lah. Okay, so saya akan tulis secara proper untuk dijadikan nota. Cuma explanation dia kat sini untuk awak betul-betul faham daripada simplex tableau, kita tahu kita dah boleh kenal pasti yang mana satu non-basic variable, yang mana satu variables. Okay, dan kenapa dalam simplex tableau kita katakan non-basic variable equal to 0. Okay, sebabnya non-basic variable dia tak ada value lah. Okay, so basic variable yang kita ambil. Okay, yang ada value. Okay, dan daripada basic solution tadi, basic solution kita bagi kepada dua, non-basic variable dan juga basic variable. Okay, so daripada situ kita boleh tentukan, okay, so yang ni 0, okay, so yang ni mesti non-zero. Okay, baru kita dapat tentukan basic feasible solution. Okay, so itu tambahan nota untuk apa itu basic variable dan juga non-basic variable. Okay, so mungkin kita boleh take 5 sekejap dan kalau ada apa-apa soalan, okay, boleh terus tanya saya berkaitan dengan apa kita bincang hari ni ataupun previous lectures ke apa-apa ke. Boleh? So kita take 5 sekejap.